Welcome back to our channel Success Step Odisha. ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମେ BSc ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଓକେ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ 2 ଦିନ छुट्टी घोषणा स्कूल और कॉलेज। ओके, माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा बा बीएससी ओडिशार कटकर निर्देशानुक्रमे शनिवार जहाँकि आमर पूर्वाष्टमी पड़ुची, शनिवार आमर पूर्वाष्टमी एवं रविवार 2 दिन जाक छुट्टी घोषणा निमंते बोर्ड कर्तृपक्ष तरफ सूचना आसी। ओके, शनिवार तुम पूर्वाष्टमी प्रथमाष्टमी और रविवार तुम सेमिति छुट्टी। ओके, तो भिडियो को ये एंड करवा। तो एमती सूचना चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दियो।